ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Après, les savants ils divergent sur celui qui écoute. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on l'a évoqué. Sauf ce que chez les Malikites, il y a un détail, il y a deux conditions. L'auditeur, il doit, c'est recommandé pour lui de faire la récitation, la prosternation. Une fois le lecteur se prosterne, il doit le suivre, mais s'il est venu spécialement pour écouter le Coran, s'il est là pour faire autre chose, il ne se prosterne pas. Et aussi, si le récitateur, il est compétent d'être imam, et cette personne, elle se met derrière lui. S'il y a un enfant qui lit, et toi tu es venu spécialement pour écouter l'enfant. Par exemple, on fait un concours de Coran, par exemple. À Grenoble, on fait du concours du Coran pour les petits. On imagine, il y a un petit qui récite, il passe par un verset. Et moi, je suis allé pour écouter. Je suis là-bas, je suis allé pour le concours. Donc, je dois me prosterner. Même s'il est petit, selon qui? Selon Ibn al-Qasim, l'élève de Malik. Et Malik, il dit non. Parce que c'est un enfant, il n'a pas le droit de diriger la prière quand tu l'écoutes, donc tu ne dois pas te prosterner. Ou il s'agit d'une femme ou une fille, par exemple. Donc Ibn al-Qasim, il est d'accord sur la première condition, mais il n'est pas d'accord sur la deuxième condition. Il n'est pas d'accord sur l'imam. Malgré que c'était l'élève chevronné et l'élève qui était vraiment brillant et intelligent de Malik, il a écrit tout ce que Malik a dit dans une œuvre majeure c'est lui qui a conservé l'école malikite, c'est Ibn al-Qasim. Parce que moi, Malik, il n'aimait pas écrire, parce qu'il ne voulait pas que les gens le suivent. Il dit peut-être je ne suis pas une référence, moi. Malik, il dit moi je ne suis pas une référence. Parce que le calife Abbasid, Abu Ja'far al-Mansour, il a dit à Malik, je prends le Muwatta et je le distribue dans tous les États islamiques et dans la Mecque aussi. Et il sera une référence pour tout le monde. Et Malik, il a refusé. Il a dit, je suis qu'un être humain. Peut-être il va y avoir d'autres gens qui vont écrire d'autres choses mieux que moi. Alors, vous savez comment ils étaient modestes, les gens, ces gens-là. يعني كانوا متواضعين. إمام مالك يكتب الموطأ وقراه أبو جعفر المنصور وهو من الخلفاء بني عباس، ناداه وقال له سوف يكون هذا الموطأ قبلة لكل الناس وسوف يوزع على الأمصار ويحكم به في جميع البلدان. في الجزائر يحكم بمالك، في تونس يحكم بمالك، في المغرب يحكم بمالك في المحكمة. ما يحكموش هكذا. في مصر أكثر المذاهب انتشارا هو المذهب المالكي. Le rite le plus répandu dans le monde musulman, c'est le rite malikite. الآن الكيفية، الشيخ يتكلم عن الكيفية، la manière de le faire. ويكبر لها ولا يسلم منها. يعني كي تبغي دير البروسترناسيون راك تقرا من تلحق للوزن تقول الله أكبر وتسجد. وإذا كنت تصلي في التراويح ولا تصلي بالناس، إذا كنت تصلي بالناس مثلا في المغرب ولا في الصبح، لازم تكون شوية ذكي. ما تقراش الصورة ولا الآيات اللي فيها السجود، لأن الناس ما يعرفوا بلي كاين سجود. الناس غادي يحسبوك ركعت ولا لا. في التراويح فقط. وفي التراويح تعلم الناس، تعلم بقى كاينة سجدة في الركعة الفلانية، لأن الناس يختلط عليهم. ممكن كاين النساء راهم الخلف ما يشوفوش، كي تقول انت الله اكبر يحسبوك ركعت. يعني يقول لك هنا ويستحب ان الانسان ينبأ الناس ويخبر الناس باللي كاين سجده. كما اليوم انايا في الصبح صليت مورا واحد الامام قرا الانشقاق، واذا قيل لهم اسجدوا لا يسجدون واسجد. الناس ما عرفتش، بغيت نقول له انت واش داك تقرا الانشقاق دروك،
ماذا في تراويح ماذا في والو، راك تفتن في الناس. هذا من نقص الفقه يعني الإنسان والحكمة. Je disais que des fois il ne faut pas choisir les versets de prosternation, là où il y a prosternation, pour diriger la prière. Quand tu es tout seul, ma'alish. Quand tu es imam, il faut éviter. Sauf, tarawih, on est obligé, mais il faut rappeler les gens et les informer qu'il va y avoir une prosternation dans tel ou tel. Et si l'imam il oublie, il ne fait pas la prosternation, on a dit que c'est recommandé, il ne faut pas l'en vouloir, il ne faut pas lui dire pourquoi tu ne l'as pas fait, ou la hajj. Donc c'est, la prière elle est valide. إذا الكيفية تقول الله أكبر ولا يسلم منها. ما معنى لا يسلم منها؟ ما تقولش السلام عليكم. وفي التكبير في الرفع منها ساعة. الشيخ يقول وإن كبر فهو أحب إلينا. إلينا شكون هما؟ المالكية. يعني تقول الله أكبر وسجدت، راك تقرأ من تلحق الآية وراك مستقبل القبلة راك سجدت. الله أكبر سجدت، من تعاود تنوض تقول الله أكبر. بصح إذا ما قلتش الله أكبر معليش. وفي التكبير في الرفع منها ساعة. في الرفع ساعة يعني نرجس دير ولا ما ديرش، ولكن يقول لك عند المالكية أحب إلينا أن تكبر. شحال دير من تكبيرة؟ مرتين. وكان اللي ما يكبروا لا في السجود لا قبل السجود لا بعد السجود. ما معنى؟ كما اليوم الانشقاق الإنسان من يوصل للسجود سجد بلا ما يقول لا الله أكبر لا والو. الناس ما تعرفش لأنه هو يتبع مذهب آخر. يعني كي تعمل السجدة اسجد وخلاص ما تقولش الله أكبر. كيفاش تعرف أنت؟ مستحيل. وإن كبر فهو أحب إلينا ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة. يعني تسجد إذا كنت تصلي في النافلة ولا كنت تصلي في الفريضة ولا راك تقرأ في قرآن عادي. نعم. هي مشكلة ما من الناس اللي ما كاش العيالات، ما من الناس اللي عاديين ما يعرفوش. راه في الفجر جديدة هذه ماهيش حاجة. هي صح يسجد ولكن ما تختار هذا القرآن كاع قرا عليك 60 حزب قلت له هذيك القرآن راه ما شاء الله. نعم. Donc je disais que maintenant le cheikh il part sur la manière de le faire. نعم. Cette prosternation doit être faite par ceux qui récitent ces versets au cours d'une prière obligatoire ou surrogatoire. Non. Il prononce le takbir, Allahu Akbar, à cette occasion. C'est-à-dire, avant de prosterner, il passe par ce passage, il dit Allahu Akbar, après il se prosterne. Après, quand il se lève, il se prosterne. Chez les Malikites, c'est mieux de prosterner, mais il y a une largesse. Tu peux dire Allahu Akbar quand tu te lèves ou tu ne peux pas, ou non. Tu as le choix. Mais chez les Malikites, il vaut mieux le faire. Ça veut dire que tu as deux Allahu Akbar, deux fois. Quand tu te prosternes et après quand tu finis la prosternation. نعم. الآن الشيخ يروح الوقت تاعها. الوقت كاين وقت وين ما لازمش عند المالكية كي نبداو نقراو ما لازمش نسجدوا عند المالكية ولو في الصلاة. راك تصلي ومريت بآية وين منهي الأوقات المنهي عليها فيها الصلاة. يقول لك ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر. يعني أنت ياك تقرأ القرآن مورا الصبح قعدت تقرأ القرآن ولا ما صليتش الصبح ما فطنتش بكري وصليت الصبح متوخر شوية بصح ما راك في وقت الصبح ما كاش مشكلة ولكن ما لم يسفر يعني الضوء ما بانش. الضوء مادام الضوء هذاك قوي ما بانش تقدر تسجد. إذا بان الضوء منهي باش تسجد سجود التلاوة ولا سجود الشكر. أي سجود ما تسجدوش عند المالكية لأن الصلاة النافلة منهي عنها في هذاك الوقت. وأيضا بعد العصر إذا اصفرت الشمس ما لم تصفر الشمس لأن الشمس ترجع صفراء باش ترجع حمراء ولا لا بيضاء صفراء حمراء. على 12 كيف تكون الشمس تكون بيضاء. كي نقربوا للمغرب شويه كيفاش تكون كي نبعدوا شويه على العصر تصفار ومن الصفوريه اش تجي الحموريه. اذا صفرت الشمس صافي رانا قربنا للمغرب لا يجوز باش تسجد عند المالكيه لان وقت
النافلة منهي عليه. مفهوم؟ Donc je disais que on n'a pas le droit de se prosterner après le subh et après la prière de l'asr. Non. Tant que la lumière du jour n'a pas encore apparu. Si la lumière du jour commence à apparaître, on n'a pas le droit de se prosterner, même si on fait la prière. Parce que les prières surrogatoires, elles sont interdites dans ce moment, sauf les prières obligatoires qui ne sont pas interdites chez les malikites. Et aussi, on n'a pas le droit de le faire après l'asr, tant que le soleil n'a pas commencé à pâlir, le pâlissement. Donc l'apparition de la lumière après le subh et le pâlissement du soleil après l'asr, on n'a pas le droit, parce que ce sont des moments interdits pour les prières surrogatoires chez les malikites. وعند الأحناف, chez les hanafites, c'est interdit même pour les prières obligatoires. Parce que chez les hanafites, la prière obligatoire pendant ce moment, elle est aussi interdite. Chez les malikites, il n'y a que les prières surrogatoires, une nafila. لكن عند الأحناف النافلة والمفروضة. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم إن أصبت فيما قلت فمنك وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. اللهم إن قلت صدقا فمنك وحدك وإن قلت غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وما انت اعلم به منا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فزدنا علما. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.